নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। আমি সব্যসাচী আপনাদের সঙ্গে। আর শুরুতেই যে খবর চোখ রাখবো অবশ্যই পাহাড়ের দিকে, কারণ সেই পাহাড় রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ। 4 বছর পর ফের মুখোমুখি বিমল বিনয়। দার্জিলিং এ বৈঠকে বিমল গুরুং, বিনয় তামাং। পার্থ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে। পার্থ, তার মানে একটা জল্পনা চলছিল বিনয় তামাংয়ের সরে যাওয়ার পর থেকেই, সেই জল্পনায় সত্যি হলো, ফের একসাথে বিনয় এবং বিমল গুরুং। একেবারে আজকে দুপুরে কিন্তু আমরা যখন কথা বললাম বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে, তিনিও কিন্তু যে বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন তাতে কিন্তু একটা ইঙ্গিত আমরা ধরা পড়ছিল যে সেই আবার তার পুরনো ঘর অর্থাৎ বিমল গুরুং শিবিরে এসে ফিরছে। এবং তারপর তার কিছু বিকেলের দিকে তিনি কিন্তু যেখানে পাতাবং, দার্জিলিং এর যে পাতাবং, সেখানে যেখানে বিমল গুরুং রয়েছে, সেখানে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয় দুই নেতার। যা শেষবার তাদের হয়তো দেখা যায় 2017 সালের জুন মাসে। তারপর থেকে কিন্তু সেই পাহাড়ের গোলমাল, তারপরে বিমল গুরুং এর আত্মগোপন, বিনয় তামাংয়ের আবির্ভাব পাহাড়ের রাজনীতি, সব দীর্ঘদিন ধরে তাদের এই টানাপোড়েন চলছিল। এবং গত 14 জুলাই সে মোর্চার দ্বিতীয় সেকশন থেকে বেরিয়ে আসা, তারপর আজ তাদের বৈঠক, সব মিলে পাহাড়ের রাজনীতি নয়া সমীকরণ, এটা বলাই বাহুল্য। একদমই। পার্থ, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। বিমল গুরুং এর কি বক্তব্য আসছে এই বৈঠকের পর শুনবো। ऐसा मीटिंग तो कितना बार बोला है, लेकिन दिखावटी के लिए हमने तो दिया है। और ये पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो गोरखालैंड के लिए दिया है। मोदी ने घोषणा की है इतने हमारा 11 जात गोष्ठी अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी बोल रहा है कि आरजीआई में गया है। ऐसा ट्राइपार्टाइट मीटिंग हम कई बार मिला है, जाके हम लोग को फेस किया है, लेकिन ट्राइपार्टाइट मीटिंग में हमारा इच्छा आकांक्षा हित के लिए कभी नहीं काम हुआ। लेकिन भारत सरकार वो अपना माइलेज लेने के लिए राजनीति सिर्फ करता है, जनता हित आकांक्षा यहाँ का आदमी इसका हित के लिए काम ही नहीं करता है। অর্থাৎ বিমল গুরুং এবং বিনয় তামাংয়ের বৈঠক হলো, সেই বৈঠকের পরেই বিমল গুরুং সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক কেন্দ্র ডেকেছিল তাতে তারা যাচ্ছে না, এবং আবার পৃথক গোর্খাল্যান্ডের জিগির তুললেন বিমল গুরুং নতুন করে। পার্থ, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে যখন বিমল গুরুংয়ের আবার প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসা, বিমল গুরুং এবং বিনয় তামাংয়ের এক হবার সম্ভাবনা জোরালো, আবার গোর্খাল্যান্ডের জিগির সমীকরণটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহাড়ে? এখন তোমরা জানিয়ে রাখি যে পাহাড় নিয়ে দীর্ঘদিন কিন্তু ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি। বহুবার কেন্দ্র ডাকলো, সেখানে কখনো হয়তো রাজ্য যায়নি, বা সেই বৈঠকে সচিব পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে যেখানে কোনো রাজনৈতিক সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসার কথা নয়, কারণ রাজনৈতিক ভাবে কোনো দলকে সেখানে ডাকা হয়নি। আবার নতুন করে যখন পাহাড়ে একটা বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলো, যেখানে বিমল গুরুং পন্থী মোর্চা, প্লাস অনিক থাপা মোর্চা, এমনকি যে জন আন্দোলন পার্টি সহ একাধিক যে সংগঠন, তারা কিন্তু রাজনৈতিক রাজনৈতিক সংগঠন তারা জোটবদ্ধ হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। এবং তখনই সেই সময় কিন্তু যে পাহাড়ের বিজেপির যারা জোটসঙ্গী তাদেরকে নিয়ে দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা গত 6 তারিখ তিনি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন, এবং সেখানে বৈঠক শেষে তিনি জানান দ্বিতীয় বৈঠক হবে এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বৈঠক হওয়ার কথা, তা কিন্তু সাফ জানিয়ে দেন। একদমই পার্থ, অনেক ধন্যবাদ পার্থ। রাজু বিস্তা এই মুহূর্তে রয়েছে বিজেপির তরফ থেকে। আমি राजू जी आपको जो सवाल पूछना चाहेंगे, बिमल गुरुंग ने बोल दिया कि वो ट्राइपार्टाइट मीटिंग में नहीं जाएंगे, अब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? ऐसा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पहाड़ की स्थायी राजनीतिक समाधान बिमल गुरुंग की समाधान नहीं है। ये पहाड़, दार्जिलिंग पहाड़, तराई डुवर्स में रहने वाले जनता के लिए ये समाधान का विषय है। और जो है इस विषय में मैं आज यही कह सकता हूँ कि गृह मंत्रालय की तरफ से ट्राइपार्टाइट टॉक इनिशिएटिव होगा। अभी उसका पत्राचार गया नहीं है, पत्राचार गया जाएगा, फिर उसके हिसाब से जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वहाँ की प्रतिनिधि टोली बैठ करके उसके ऊपर में विचार विमर्श करेंगे और उसका समाधान निकालने की चेष्टा करेंगे। सो मुझे लगता है आज के समय में इससे ज्यादा कोई बयान देना उचित नहीं होगा, और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई समाधान नहीं है, किसी को राजनीति यहाँ चमकाने का विषय नहीं है। ये बेसिकली उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समाधान के लिए है। असल में दिक्कत ये है कि आज तक जो भी दार्जिलिंग के अंदर में राजनीति पार्टियां रही, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी राजनीति चमकाने। लेकिन राजू जी, अभी तो बिमल गुरुंग जी और विनय तामांग जी एक साथ बैठक कर रहे हैं। देखिए वो करे, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, और मैं आपने कहा और मैं उस बात को मान लूं और उस पर टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये बात स्पष्ट है इस बार के चुनाव में कि पहाड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि आज तक जो पहाड़ में जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं,
गिने चुने राजनीतिक दल को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पे राजनीति की। जनता का भलाई किसी ने नहीं किया, ना ही राज्य सरकार ने, ना वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी ने। आज देखिए पहाड़ के अंदर में 2005 के बाद आज तक जो है पंचायत के चुनाव नहीं हुए। जीटीए जो 2017 से चल रहा है बगैर जो है मतलब इलेक्शन के चल रहा है। और ममता दीदी और टीएमसी जिसको चाहे उसको हीरो बना के वहां कुर्सी में बिठा देती है और सिर्फ जनता को लूटने का काम करता है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी।